Zumba contest at the same time Christmas party. Ginoo, sabay nga ikaw ani akaron sa among taliwala sa tagsa-tagsa kanamo ug hatagi kami kaalam sa tanan sa pagplano niining tanan ug hinaot Ginoo nga kini nga activity paghatag usab o kalambuan sa among tagsa-tagsa ka chikikis ug ingon man sa kibis. Ginoo ang tanan amo kay isalig diha kanimo. Kung wala ikaw, wala usab kami. Petisyoni kami karon Ginoo nga kining among activity karon hapon maging successful Ginoo. Ubay sa imong kabubuton Ginoo. Sabay ang tanan among isalig diha kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, next we have a welcome address to be given by our favorite Kagawad number 1 of